आसिफ अली जरदारी ने गालबन जो है सुनने में आया कि आधी तकरीर जो है उन्होंने की और वो छोड़कर भाग गए। आसिफ जरदारी के खिलाफ आपने एहतजाज किस बुनियाद पे किया, क्यों इतना बड़ा भरपूर एहतजाज रखा आपने? जी देखिए, आसिफ अली जरदारी जो है ये इस ईवान में फॉर्म 47 के बनाए हुए MNAs ने उनको वोट डाला, पंजाब में फॉर्म 47 के MPs ने इसको वोट डाला। इसको हम सदर मानते ही नहीं है, इसके पास कौम का मैंडेट है ही नहीं। ये तो फॉर्म 47 के जरिए इन लोगों को लाया गया, कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया, एक जाली वज़ीर आज़म बनाया, एक जाली सदर बनाया, उसके बाद जाली सेनेट का चेयरमैन बनाया। तो हम क्यों माने? इनके पास तो कौम का मैंडेट ही नहीं है। ये तो 15-15, 20-20 सीटें जीती हुए हैं सिर्फ, मैंडेट तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का है। तो इनको हमने किसी सूरत बोलने नहीं देना और ये हमारा अटल फैसला है। बात तब होगी जब मेरे लीडर की रिहाई के ऊपर बात होगी, जब मेरे चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर बात होगी, जब आइन की बहाली की बात होगी, जब हमारे साथ इन 3 एजेंडे के ऊपर बात होगी, तो उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं कि सबने में इनको हम तकरीर करने दें या ना दें। अच्छा बताइएगा, PTI 2018 में जिस तरीके से बरसर इक़्तिदार आई, क्या उस चीज़ पे अब पार्टी जो है वो थोड़ा सा शर्मिंदगी का जो है वो एहसास होता है, ज़रा दुख होता है कि इस दरवाजे से नहीं आना चाहिए, अवाम की ताकत से आना चाहिए? जी देखिए, 2018 में भी हमारा क्लेम था कि हमारी 32 सीटें उस टाइम भी चेंज की गई थी। 500 से कम वोट्स के ऊपर हमारे 32 MNAs हार गए थे। अब मुझे एक फॉर्म 47 का कोई भी आप मुझे एविडेंस दे दे या कोई वाक़या बता दे। हालांकि इमरान खान ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि आप हल्का बताएं, हम खोल के देंगे अगर आपको कोई एतराज़ है। उसके बाद हमने EVM की मशीन लेके आए इधर, हमने उसको इधर से पास कराया कि जी इलेक्शन थ्रू EVM होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, आवाम जिसको वोट दे उसी को मुंतखब कराए। बाकी 2018 के इलेक्शन में ये पाकिस्तान की तारीख है कि बॉक्स में या पोलिंग स्टेशन के ऊपर छोटी मोटी दानियाँ हुआ करती थी, लेकिन इस दफ़ा तो दानी नहीं है तो दान लाए। एक बंदे ने 1,28,000 वोट लिए, दूसरे ने 28,000। वो 1,28,000 वोट जो है वो 28,000 वाले को दे दिए और 28,000 वाले जो है वो 1 लाख दूसरे को दे दिए। तो ये तो दानली नहीं है, ये तो दानला है। अच्छा, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से अगर वोटिंग हो तो इस दफ़ा तहरीक इंसाफ वोट करेगी? नहीं जी, हम नहीं करेंगे इस दफ़ा वोट। अच्छा, शायद खटक साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के हवाले से बातें चल रही कि वो आपको नहीं मिल रहा, बल्कि मौलाना फजल रहमान को या नूर आलम खान को बनाया जा रहा है। इसके ऊपर आपका लाया अमल क्या होगा? फिर हम बाइकआउट करेंगे तमाम कमेटीज़ का, हम किसी कमेटी में नहीं बैठेंगे। ऑलरेडी इनका ईवान जो है ये रबर स्टैम्प बन चुका है, और अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी होती है, आपने हुकूमत के ऊपर ओवरसाइट करना होता है, आपने हुकूमत की चीज़ें मॉनिटर करनी होती है, आवाम के सामने हकायक लेके आने होते हैं, अगर वो भी उस लोटे को दे दे जो हमारे साजिद नवाज से हारा हुआ है, इसकी 26,000 वोट है, और साजिद नवाज के 1,26,000 वोट नूर आलम को दे दिए, और साजिद नवाज के वोट जो है वो नूर आलम को दे दिए हैं। अच्छा, तो जी वाइट पेपर जारी करेंगे आज की सदर की तकरीर? जी देखिए, अब सच्ची बात यही है कि आज हमने सुनी नहीं है, हमें नहीं पता कि सदर ने क्या फरमाया है और उनके पास है क्या बोलने को। जी देखिए, इलेक्शन हुआ था इस्तेहकाम के लिए, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आपका माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आपका माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आप डिलीवरी नहीं कर सकते। अवाम जो है वो पिस रही है। वो टिकटॉकर वज़ीर आला 5 रुपए की रोटी तो सस्ती कर दी, 8 रुपए का पेट्रोल महंगा कर दिया। हालांकि इंटरनेशनली पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो गिर रहे हैं। होना तो यही चाहिए कि अवाम को रिलीफ देते, अवाम ऑलरेडी पिस रही है महंगाई की वजह से। शायद खटक साहब ये भी बता दें कि 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ को रोटी चेकिंग पे लगा दिया गया पंजाब में, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखिए, वो बेचारा जो है वो तपा हुआ है, वो फ्रस्ट्रेटेड है और उसको समझ नहीं आ रही। हालांकि उसके ऊपर कभी कबूतर बिठाए गए, कभी एयरपोर्ट में अदालतें वहाँ पे लगी, और ये क्या है वो मशीन जो होती है वेरिफिकेशन की, वो उधर लेके गए, पूरा वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल दिया गया, शान शौकत के साथ लाहौर लेके आए। जब ग्राउंड देखा तो उधर आवाम नहीं थी, तो उस दिन से वो बेचारा तब गया है। और मरियम नवाज की पॉलिसी की वजह से मुस्लिम लीग जो नून जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, रेहान ज़ेब जो शहीद हुआ था उधर बाजोड़ में, उसके भाई को जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, उनको ये कहा गया है कि आपके 3 जो है वो
گھر والوں کو جو ہے وہ حج کروائیں گے، 3 کو نوکریاں دیں گے، آپ جو ہے وہ برخاست ہو جائیں اور سائڈ پہ ہو جائیں، تو کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے ایک کارکن؟ جی دیکھیے اللہ ان کو مغفرت نصیب کرے ریحان زیب کو. جی دیکھیے ریحان زیب کو جنرل الیکشن میں بھی ہم نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، وہ انڈیپینڈنٹلی لڑ رہا تھا، وہ تحریک انصاف کا نامزد امیدوار نہیں تھا. چونکہ اس کی شہادت ہو گئی ہے. جی دیکھیے پارٹی کا ایک اپنا ڈسپلن ہے. اب گلظفر ہمارے ساتھ پچھلے 5 سال ایم این اے رہا اسی ایوان کے اندر. جب سے یہ حقیقی آزادی کی تحریک شروع ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک 2 دفعہ جیل گیا، اس کے فیملی کو ٹارچر کیا گیا. اس کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا پچھلے 8 9 10 مہینوں میں جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر ہوا. تو اس نے بھی تو قربانیاں دی ہے. تو اب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ جو نہ سینٹ میں بکا نہ رجیم چینج میں وہ بکا، وہ 1996 سے پارٹی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے. تو جی دیکھیں وہ بھی تو ہمارا ہی کارکن ہے، وہ بھی تو کوئی غیر نہیں ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو چاہیے ریحان زیب کی فیملی کو، ریحان زیب ہی میرے خیال میں کھڑا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ وڈرا کر لیتے. یہ بتا دیں اگر اس کی شہادت اس کی جو شہادت ہے اس پر آپ نے کیوں سیاست کی جب وہ پارٹی پہ آپ کی ٹکٹ پہ الیکشن ہی نہیں لڑ رہا؟ جی دیکھیں کارکن تو وہ ہمارا ہی تھا، تحریک انصاف کا ہی تھا، لیکن انڈیپینڈنٹلی کھڑا ہو گیا. اس کو یہ لگ رہا تھا کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملی، غلط ہوا. جی دیکھیں مجھے اگر کل کو ٹکٹ نہیں ملتا اور میں اناؤنس کر دوں کہ میں انڈیپینڈنٹلی عمران خان کے تصویر کے نیچے اس کے جھنڈے کے تلے الیکشن لڑوں گا، چونکہ ایک تو ہمارے بیٹ کا نشان چلا گیا تو اس وجہ سے بھی ان کو ایک موقع مل گیا. کیونکہ ہمارا کارکن تھا اس کو بے دردی سے شہید کیا گیا، تو ہمدردی تو پورے پاکستان نے اس کے ساتھ کی. آپ کی کے پی کی مشیر مشال یوسفزئی نے گاڑی مانگ لی ہے کہ مجھے جو ہے وہ بڑی گاڑی چاہیے، میرے سیکٹری کو جو ہے وہ کیا گاڑی چاہیے. تو آپ کی پارٹی کے نظریات کے تو وہ مسلسل جو ہے وہ خلاف چل رہی ہیں، اسٹیٹس کو جو ہے وہ آپ کی پارٹی ختم کرنا چاہتی ہے. جی دیکھیں مشال نے اس چیز کو ڈینائی کیا. اس نے خود ہی کہا کہ میں نے گاڑی نہیں مانگی، سیکٹری نہیں مانگی. اور دوسری بات چلو مشال نے جو کیا غلط کیا ہے، ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. ایز اے پارٹی ساری تحریک انصاف نے کرٹیسزم کی مشال کے اوپر، لیکن کبھی آپ وزیر اعظم ہاؤس بھی تو چلے جائیں نا، کبھی دوسرے منسٹر کے پاس بھی تو چلے جائیں. ان کا بھی تو پروٹوکول قوم کے سامنے لے کے اس بیچارے نے ایک گاڑی مانگی ہے. مریم نواز کا پروٹوکول آپ دکھائیں، باقی منسٹرز کا دکھائیں. ایک چلو اس نے غلط کیا ہے، میں ایڈمٹ کر لیتا ہوں، لیکن باقیوں کا بھی تو دکھائیں نا. تھینک یو سر.